Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Semoga nikmat dan karunia senantiasa Allah tambahkan untuk kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua umatnya di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, benar adanya bahwa membaca Al-Quran mempunyai aturan yang baku sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang membacanya, baik membacanya dengan mengetahui makna dan artinya ataupun tidak. Dan di kemudian hari nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran, sehingga di yaumil qiyamah nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Pagi ini saya sebenarnya mau mengulang-ulang ini. Iya, belum nggak di bawah ya? Iya, nggak di bawah ya. Kalau begitu kita melanjutkan surah-surah yang kemarin ya. Minjam Al-Quran satu. Kemarin sampai surat apa? Sampai Al-Kautsar. Ya. Ila Quraisy ara'aita allazi sekarang inna a'tayna. Sekarang mulai dari Al-Fil. Yang kemarin membaca Al-Kautsar sampai Al-Quraisy sudah lulus semua menjadi imam. Amin. Harapannya setelah halaqah ini kita lebih banyak lagi rumah mengulang-ulang kita. Baik, kita mulai dari surah Al-Fil. Sudah semua? A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Keluarkan suaranya ya. ألم يجعل كيدهم في تضليل. يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. عَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Sekarang Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutmah. Kalla layunbadhanna fil hutmah. Kalla layunbadhanna fil hutmah. Kalla layunbadhanna
wa ma adraka mal hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah satu surah lagi Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, harus kedengaran ro-nya. Wal 'asr. Ya. Jangan wal 'asr. Ya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Jangan khus, ya. Sering kita mendengar orang membaca la fi khus, mestinya la fi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, mulai dari sebelah kanan ya. Surah Al-Asr. Mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'asr. Ulang, pakai mic itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, jangan wal 'asr ya. Itu ada berbaris fathah jadinya so itu ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya. Innal
Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Terus. Ya. Bis-sabr wa tawasaw bis-sabr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Wa tawasaw bis-sabr. Oke, pindah ke sebelah. Ini untuk qalqalah sughra, wa tawasaw bis-sabr, ya, wa tawasaw bis-sabr. Memang qalqalah sughra dengan qalqalah kubra tidak ada beda. Yang membedakannya hanya kalau qalqalah kubra dia berada di akhir kalimat, sedangkan sughra dia berada di tengah kalimat. Bedanya kalau sughra dia harus segera menyambut huruf berikutnya, ya. Contoh, wa tawasaw bis-sabr, ada ro di belakangnya. Tidak boleh dibaca wa tawasaw bis-sabr. Kemudian kalau qalqalah kubra dia berada di akhir kalimat dan ya, jadi dia tidak menyambut huruf berikutnya. Ada yang membaca kedua qalqalah ini tidak ada beda membacanya, sama-sama qalqalah, sama-sama dipantulkan. Tetapi guru saya mengajarkan, ya, sesuai dengan namanya, sughra ini lembut, ya, lebih lembut. Wa tawasaw bis-sabr, sabr, ya. Kalau kubra dengerin, ya. Wa tawa ini malah kalau haqqo ini dia bukan kubro lagi, tapi akbar, ya, qalqalah akbar karena ada tasdid. Saya ulangi lagi, yang sughra cara membacanya memantulkannya ringan saja, ya. Wa tawasaw bis-sabr, sabr, ya, sabr, ya. Baik, sebelah boleh mengulang lagi al-asr. Memang kalau tidak pakai pengeras suara, ro-nya tidak kedengaran. Tetapi kalau pakai pengeras suara seperti ini, ro itu kedengaran jelas, ya, sukunnya. Wal asr, ya, wal asr. Kalau nggak pakai mic, wal asr, nggak kedengaran kan? Wal asr. Ulang lagi, mic-nya deketin.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, terima kasih. Mike boleh pindah ke sebelah sini. Kita pindah ke surah berikutnya, Al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده Idgham malau a'addada. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Boleh diulang? التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah. Surah berikutnya mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tambah satu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Coba ulang lagi. Wal 'ashr. Apa kedengaran suara ro-nya? Wal 'ashr. Apa kedengaran? Belum kedengaran. Shad sukunnya memang kedengaran. Saya menghendaki ro-nya itu kedengaran tapi tidak berlebihan, ya. Tidak sampai barisnya itu hidup, ya. Tidak sampai fathah, tidak sampai kasroh. Wal 'ashr, ya. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Ya, terus Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. ya, khusrnya kedengaran pas, ya. Tadi wal asrnya itu masih samar, ya, masih gabung dengan suara
Shad yang sukun. Wal 'asr. wal 'asr Ya. wal 'asr Terus innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. dari tengah satu, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Innal insana Inna insana lafi khusr. ya, khusrnya udah bagus. Innal insana lafi khusr ya, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, terima kasih Pak. Suara bassnya mantap. Guru saya dulu orang Medan, namanya Ustadz Adli Azhari Nasution. Tuh suara bassnya itu mirip suara beliau nih. Ya, suara bass dalam baca Al-Quran tuh suara yang paling banyak dikagumi para qori-qori dunia. Jadi kalau ada yang punya ciri khas suara bass di medan musabaqah, wah itu ditunggu-tunggu tuh. Tunggu-tunggu saking senangnya orang. Tapi kita semua mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Kita beda dengan beliau. Kalau kita baca Al-Qur'an, orang mengenal kita, oh itu Pak RW, oh itu suara Ustadz Ahmad, Bang Heron. Baik, saya bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kumpul lagi, dan saya kira ini pada surah Al-Asr banyak ditemukan kekeliruan cara membaca. Banyak sekali ditemukan kekeliruan cara membaca. Kalau pada surah-surah misalnya tadi ini ayat-ayat yang yang biasa, yang luar biasa. Ayat surahnya pendek, ya, surahnya pendek, dan banyak ditemukan kekeliruan orang membaca. Imam-imam yang tidak teliti membacanya itu seperti tadi, wal asr, rohnya nggak dibaca. Mestinya wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, mudah-mudahan kajian tahsin kita pagi hari ini ada ilmu yang bisa kita praktekkan dalam baca Al-Quran kita, lebih khusus pada surah Al-Asr. Mohon banyak diulang di rumah, biar bacaan kita semakin hari semakin tambah bagus dan tambah baik. Warattilil Qur'ana tartila.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. أستغفر الله العظيم. ربنا لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا وإلهنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. كنا ظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل السجود وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الدعوة والجهاد وأهل القرآن يا الله وأهل القرآن يا رحمن وأهل القرآن يا رحيم
الرحيم وأهل الجنة يا الله يا رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا على وشكرك وحسن رضاك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.